تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أهلا وسهلا بوعد المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. واليوم بإذن الله تعالى مع تفسير سورة الشرح، والتي تسمى بسورة الانشراح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama Syekh mengucapkan salam penghormatan beliau kepada kita semua, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kita semua, dan mendoakan semoga amal ibadah kita pada hari ini dicatat sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita memulai kembali mensyarah surat Asy-Syarah, atau disebut juga dengan surat Al-Insyirah. وكلمة الشرح هي الأشهر عند المفسرين. Dan kalimat kata insyirah adalah sebuah kata Asy-Syarah adalah sebuah kata yang sangat populer, ya, sudah diketahui oleh kalangan para mufassirin. فالأفضل أن نقول سورة الشرح وليس سورة الانشراح. Yang paling afdal kita menyebutnya surat Asy-Syarah, bukan surat Insyirah. على أي حال الاسمان جائزان. Tetapi bagaimanapun kedua nama itu boleh. لكن نحن كتبنا في الإعلان الانشراح تبعا للمصحف الإندونيسي. Tetapi kita menulisnya di iklan dengan surat Insyirah karena mengikut penyebutan yang biasa diucapkan di sini di Indonesia. هذه السورة الكريمة سورة عجيبة. Surat ini adalah surat yang sangat luar biasa. هي مكية. Surat ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. ومن معه مصحف الآن ينظر إلى آخر كل حرف في الآيات. Siapa yang sekarang memegang mushaf Al-Quran, maka silakan lihat di setiap akhir-akhir ayat. ألم نشرح لك صدرك حرف الكاف. Ya, alam nasrah laka sadrak itu akhirnya adalah huruf kaf. وزرك. Lalu wizrak, ظهرك. zahrak, ذكرك. zikrak, هذا كاف. itu semua huruf kaf. يسرى ألف. Lalu yusra alif. والآية التي بعدها يسرى ألف. Lalu ayat setelahnya juga yusra alif. الأخير فرغب باء فانصب باء. Yang terakhir farghab itu huruf ba, fansab huruf ba. هذه الحروف لو كتبت باللغة العربية الحروف الأخيرة الحروف الأخيرة التي قلناها الكاف والألف والباء. Huruf-huruf yang terakhir yang telah kita katakan, huruf kaf, huruf ba, ألف. alif, التي هي أواخر الآيات. yang berada di akhir-akhir ayatnya, لو كتبناها باللغة العربية ستكون بكى. kalau kita tulis, ya, kita rangkai di dalam bahasa Arab, itu nanti menjadi kalimat kata baka. والتي معناها في اللغة الإندونيسية نانيس. Yang mana artinya di dalam Indonesia adalah nangis. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حزنا. Ya, karena Nabi ketika ini beliau menangis, ya, sangat sedih. لكن الله تعالى أنزل هذه السورة ليظهر عظيم فضله عليه وأنه لن يحزن. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini supaya Rasulullah SAW tidak bersedih. هذا من عجيب القرآن. Ini adalah daripada keajaiban Al-Quran. أن الحرف الأخير في كل آية bahwasanya huruf terakhir di setiap ayat إذا تكون مع غيره في السورة jika terbentuk dengan yang lain, dengan setiap akhir kata itu yang terakhirnya di dalam surat, يعطي هذا المعنى البكاء والحزن. memberikan sebuah makna buka, menangis, sedih. لكن الله تعالى سماها سورة الشرح. Tetapi Allah menamakannya surat Asy-Syarah. الانشراح
atau al-insyirah, حتى يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم مدى محبته له سبحانه. sampai tampak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sayang Allah dan kecintaan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. هذه ليست عادة سور القرآن. Ini bukanlah sebuah kebiasaan daripada sebuah surat di dalam Al-Qur'an. يعني ليس في كل سورة آخر الآيات الحروف مع الحروف ستعطي معنى. Yaitu bukan di setiap akhir-akhir ayat di dalam sebuah surat itu bisa dibentuk sebuah kata yang dapat memberikan sebuah makna. هذا مثلا في سورة الضحى لن يعطي المعاني التي رأيناها مثلا. Ini misalkan di surat Ad-Duha, ya, itu tidak, kalau huruf-huruf akhirnya dikumpulin tidak memberikan makna apa-apa kepada kita. فهي راء وثاء وألف. Maka di sini ra, sa, wa dan alif. على أي حال. Jadi apapun kondisinya, ما هو مقصد سورة الشرح؟ apa maksud daripada surat Asy-Syarah? سورة الشرح مكملة لسورة الضحى. Surat Asy-Syarah ini adalah penyempurna untuk surat Ad-Duha. وسورة الضحى وسورة الشرح نزلت في فترة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي. Surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarah diturunkan di masa-masa bersedihnya Nabi Muhammad SAW karena wahyu itu terputus. فسورة الشرح تقول Maka surat Asy-Syarah mengatakan, يا حبيبنا لا تحزن. wahai kekasih kami, janganlah kamu bersedih. نحن معك. Kami bersama kamu. نعتني بك. Kami memperhatikan kamu. نلطف بك. Kami bersikap lemah lembut kepada kamu. سنذهب كل همومك. Kami akan menghilangkan segala kegundahan kamu. ونرفع ذكرك في الأولين والآخرين. Dan kami akan mengangkat derajatmu di awal dan di akhir. أنت ستنصر على أعدائك. Kamu akan dimenangkan atas musuh-musuh kamu. الله لا يمنع عنك فضله أبدا. Allah tidak menghalangi kelebihannya, fadilahnya kepada kamu selamanya. يجعل صدرك دائما فرحا. Allah selalu menjadikan hati kamu gembira selamanya. يملأه بالحكمة. Allah memenuhi hati kamu dengan hikmah-hikmahnya. يطهره من كل ذنب. Mensucikannya dari segala dosa. اصبر على أذى القوم. Bersabarlah atas penderitaan, ya, penyiksaan yang dilakukan oleh kaummu. فإن منزلتك عند الله عالية. Karena sesungguhnya derajat kamu adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu. كل كربك سيزول. كل كربك سيزول. Segala kegundahan kamu, kegelisahan kamu akan hilang. فقط توكل على ربك. Cukup kamu bertawakal saja kepada Allah. وارغب فيما عنده سبحانه. Dan berharaplah, carilah apa yang ada di sisi Allah. فالسورة تبين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. Maka surat ini menceritakan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisi Tuhannya. وأنه دائما في زيادة من نعم الله تعالى. Dan Rasulullah SAW selalu dalam kondisi nikmat-nikmat Allah selalu ditambah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. إنها حديث المحبة. Ini berbicara tentang rasa cinta. الله سبحانه وتعالى يظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم مدى محبته له. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kecintaannya yang tiada batas, tiada akhir kepada Rasulullah. الآن لنبدأ في تفسير السورة الكريمة. Sekarang mari kita memulai tafsir surat yang mulia ini. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. نشرح أي نوسع. Nasrah artinya adalah, bukankah kami telah melapangkan, يعني وسعنا لك صدرك. telah kami lapangkan dada kamu. فالنفي هنا في كلمة لم. Maka nafi
kata bukankah alam ini مع الاستفهام bersama dengan a istifham tanda tanya يأتي للتقرير datang untuk menekankan. يعني المعنى Maknanya الله شرح صدرك. maknanya justru Allah itu melapangkan hati kamu. المعنى هنا Maknanya di sini الله يثبت Allah mengkokohkan أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره شرحا. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya dan dadanya itu dilapangkan. شرحنا لك صدرك. Telah kami lapangkan dada kamu. كيف الشرح؟ Bagaimana melapangkan itu? وسعناه لتحمل الوحي. Yaitu kami lapangkan dia dengan kami berikan dadanya itu wahyu. لتتحمل ثقل الدعوة إلى الله. Untuk supaya dadanya itu bisa menopang beban dakwah yang diberikan Allah. الله هنا سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بفضله عليه. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan, dengan segala fadilah dari Allah. ليشكر هذه النعمة. Supaya sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas segala nikmat ini. نعمة نزول الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. Yaitu nikmat turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. الله جعل قلب النبي صلى الله عليه وسلم واسعا. Allah menjadikan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lapang حتى يدخل إليه الوحي والحكمة. sampai supaya bisa masuk ke dalamnya wahyu dan hikmah. وحبب إليه صلى الله عليه وسلم تلقي الوحي. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta untuk selalu diberikan wahyu dari Allah. ومعرفة الحق. Dan ma'rifat mengetahui kebenaran. والعمل بالحق. Dan mengamalkan kebenaran. والقيام بالدعوة إلى الله تعالى. Dan melaksanakan dakwah dari Allah Ta'ala. لقد جعل الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم واسعا. Sungguh Allah telah menjadikan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lapang. لتكون حياته صلى الله عليه وسلم سهلة. Supaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah. وانظر إلى كلمة لك. Dan lihatlah kalimat kata laka. أصل الآية Asal ayatnya شرحنا صدرك. syarahna sadrak, telah kami lapangkan dada kamu. ألم نشرح صدرك. Alam nasrah sadrak, enggak ada lakanya ya. Bukankah kami lapangkan dada kamu? أصل الكلام ليس فيه كلمة لك. Asal kalimatnya tidak ada di situ kata laka. لماذا تأتي لك مع أن المعنى لا يحتاجها ربما؟ Lalu kenapa pada akhirnya didatangkan laka, padahal kalimat ini sebenarnya tidak butuh kata laka. يعني ممكن أن تقول في اللغة العربية Makna laka ya. ممكن أن تقول في اللغة العربية Mungkin kamu mengatakan di dalam bahasa Arab, ألم نشرح صدرك. ya, alam nasrah sadrak. مباشرة ليس لك. Langsung saja, bukankah kami lapangkan dada kamu? Cukup itu sebetulnya. لأن هناك صدرك الكاف موجودة هنا. Karena di sini di sadrak, di dada kamu sudah ada kaf, sudah ada kamunya. فلماذا يقول لك صدرك؟ Lalu kenapa ditambah lagi untuk kamu, dada kamu? هذه الكلمة لك. Kata ini, ya, kata laka ini, الله يقول شرحنا صدرك لأننا نحبك. شرحنا صدرك من أجلك أنت. Allah mengatakan kami melapangkan dada kamu karena kami mencintai kamu. Kami melapangkan dada kamu karena kamu, ya, diri kamu.
كلمة لك هنا مزيد من العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata laka ini adalah bentuk ya tambahan dari Allah Ta'ala, karena itu adalah bentuk perhatian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فانشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجله هو صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يستريح صلى الله عليه وسلم. Maka dilapangkan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena diri beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya المعنى حتى يستريح رسول الله sampai supaya Rasulullah SAW itu bisa tenang, bisa berrehat. انظر إلى هذا الجمال. Lihatlah keindahan kalimat-kalimat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنا شرحت صدرك من أجلك أنت مزيد اهتمام بك. Aku melapangkan dada kamu karena ya, dan kami tambahkan lakanya karena طيب جميع ما أفعله من أجلك أنت. Semua yang kami lakukan itu karena sebab kamu. لم نشرح صدرك من أجل الناس. Kami tidak lapangkan dada kamu karena orang lain. إنما شرحنا صدرك من أجل أن تكون أنت سعيدا. Kami lapangkan dada kamu, iya karena kamu ya Muhammad itu, supaya kamu itu bahagia. Allah يريد أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس. Allah menginginkan Rasulullah SAW menjadi orang yang paling bahagia. انظر إلى كلمة نشرح بنون العظمة ولم يقل ألم أشرح لك صدرك. Lihatlah kata nasrah ya, Allah menjelaskan, menyebutnya dengan nun. Nasrah, nun itu kami ya, kami lapangkan. Bukan Allah mengatakan alam asyrah, bukankah aku telah lapangkan. لأن هذا شيء عظيم من عند الله العظيم. Karena ini adalah sesuatu yang besar dari Allah yang maha besar. هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. هل الشرح يكون للصدر أم للقلب؟ Sebenarnya syarah itu itu untuk dada atau untuk hati? هذه الآية مثل الآية التي جاءت في سورة الفلق. Ayat ini sama seperti ayat yang datang di surat Al-Falaq. الذي يوسوس في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس. Di surat An-Nas maksudnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membuat waswas di dalam dada manusia. لم يقل في قلوب الناس. Ayatnya tidak mengatakan fi qulubin nas, membuat waswas di dalam hati manusia. وهنا قال صدرك ولم يقل قلبك. Di sini gitu juga disebutnya kami telah melapangkan dada kamu, bukan kami telah melapangkan hati kamu. والمقصود كذلك القلب. Maka maksudnya begitu juga hati. لكن لأن الوسوسة تكون في الصدر قال الله شرحنا لك صدرك. Tetapi karena hati itu berada di dalam dada, maka kami mengatakan alam nasrah laka sadrak. Kami telah melapangkan dada kamu. Cukup. السؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua, لماذا صدرك؟ kenapa sadrak? Kenapa dada kamu? لأن جبريل عليه السلام نزل من عند الله فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. Karena Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Jibril membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم جاءت الآية التي بعدها ووضعنا عنك وزرك. Lalu datang ayat berikutnya wa wada'na anka wizrak, kami telah menurunkan bebanmu. حططنا عنك أنزلنا عنك الأوزار. Kami
الوزر طيب سنتكلم في هذا. يعني أنزلنا عنك أي وزر ومحونا عنك أي ذنب. Kami telah hapus darimu segala kami telah hapus darimu segala dosa, kami telah hapus dari kamu, hilangkan dari kamu segala kesalahan. الأستاذ حارس يفكر لأن هنا عصمة الأنبياء فكيف سيفسرها وهو كلامه صحيح. جزاك الله خير. Ustaz Haris beliau berpikir gimana Nabi berdosa kan begitu, karena ini berbicara tentang ismah kemaksuman Rasul, kan Rasul maksum tidak berdosa ya. لكن نحن سنبين هذه. Tetapi kami akan menjelaskan ini. القرآن قال وزرك. Al-Quran mengatakan wizrok kan, يعني معصيتك. yaitu maksiat kamu. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعصي ربه؟ Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksiat kepada Allah? انظر يا رحمك الله. Lihatlah wahai, semoga Allah merahmati kamu. هذه الآية نزلت بعد النبوة مباشرة. Ayat ini turun langsung setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. فما المقصود بالوزر إن كان المقصود الذنب؟ Maka apa maksud dari wizr di sini? Apa maksud daripada dosa di sini? Kalau maksudnya dosa. إذن الأوزار التي وقعت فيها قبل النبوة. Maka maksudnya adalah dosa صحيح. yang terjadi sebelum engkau diangkat menjadi Nabi. أولا جمهور المفسرين على أن كلمة الوزر هنا بمعنى الذنب فليس هناك مشكلة. Pertama, jumhur mayoritas mufassir ahli tafsir ya mengatakan di sini adalah wizr, di sini adalah dosa artinya. Maka tidak menjadi masalah bagi mereka. المفسرون الأشاعرة يقولون هذا الذنب. Para mufassir yang bermazhab Asy'ariyah mengatakan bahwa wizrak di sini juga artinya dosa. المفسرون من غير الأشاعرة يقولون هذا الوزر بمعنى الذنب فليس هناك مشكلة إذا قلنا الذنب. Para mufassir yang bukan dari kalangan Asy'ariyah juga mengatakan bahwanya wizrak di sini juga artinya dosa, maka tidak ada masalah juga bagi mereka. هذا أولا. Ini yang pertama. لكن ما معنى الوزر هنا؟ Tetapi apa makna dosa di sini? هذا الذنب الذي وقع بك قبل أن تكون نبيا. Ini adalah dosa yang terjadi di kamu sebelum kamu menjadi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. إذن Jadi اتفق الأكثرون bersepakat kebanyakan para mufassir, على المفسرون والأهل العقائد para mufassir dan para ahli akidah, حتى الأشاعرة bahkan sampai Asy'ariyah يقولون mengatakan الذنب قبل النبوة ليس مشكلة. dosa yang dilakukan sebelum seseorang menjadi nabi maka itu tidak masalah. لكن ما هو الذنب؟ Tetapi apa itu dosanya? اتفق العلماء Bersepakat para ulama أن الأنبياء لا يفعلون الكبيرة قبل النبوة ولا بعدها. bahwasannya para nabi mereka tidak melakukan dosa besar baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Jadi dosa besar karena نعم. والأمر الثاني perkara yang kedua, الصغائر shaghair, dosa-dosa kecil. لا تقع منهم باستمرار قبل النبوة. Ya, para nabi itu mereka tidak akan terjatuh kepada dosa kecil secara terus-menerus. فالوزر هنا بمعنى غفران الذنب الذي وقع منك قبل النبوة. Maka dosa wazrak di sini ya, wizrak di sini bermakna dosa sebelum mereka diangkat menjadi nabi. فقبل النبوة مغفرة ورحمة. Maka sebelum kenabian, sebelum mereka menjadi nabi, maka makna wizrak di sini adalah mereka telah diampuni dosa-dosa kecilnya itu, dosa
Shaghair. Nah. Dosa-dosa kecil mereka itu telah diampuni. Qabla an-nubuwah la yazni nabiyyun. Yang kedua, Nabi tidak berzina, La yashrabul khamra. tidak meminum khamar, La yakdhibu. tidak berdusta. Limadha? Kenapa? لا يفعل أي شيء يؤثر في مستقبل نبوته. Mereka tidak melakukan apapun dosa yang mana dosanya itu bisa memberikan pengaruh ya kepada kenabian mereka nantinya. هذا إن قلنا بأن كلمة الوزر معناها الذنب. Ini jika kita mau mengatakan kata wizrok di sini artinya adalah dosa. بعد النبوة Setelah kenabian, الأنبياء لا يفعلون الكبائر اتفاقا. maka mereka para nabi itu sepakat para ulama, mereka tidak melakukan dosa, الكبيرة. yaitu dosa besar. أما الصغيرة Adapun dosa kecil اختلف فيها العلماء. berbeda para ulama, berbeda pendapat para ulama. الأشاعرة وغيرهم. Para ulama Asy'ariyah dan selain ulama Asy'ariyah. فقالوا Maka mereka mengatakan يجوز أن يعصي النبي بعد النبوة. Asy'ariyah. الأشاعرة وغيرهم. Asy'ariyah dan selain Asy'ariyah mengatakan يقولون يجوز أن يعصي النبي بعد النبوة لكن معصية صغيرة. ya, boleh saja, bisa saja seorang nabi melakukan maksiat. يجوز أن يعصي النبي Boleh saja seorang nabi melakukan maksiat, لكن صغيرة. tetapi maksiatnya itu dosa kecil. بعض العلماء قالوا لا يعصي النبي بعد النبوة. Sebagian ulama mengatakan tidak bermaksiat seorang nabi itu setelah mereka menjadi nabi, لا كبيرة ولا صغيرة. baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. واختار هذا القاضي عياض رحمه الله تعالى. Dan Qadhi Iyad memilih, ya ulama namanya Qadhi Iyad memilih pendapat ini bahwasanya seorang nabi tidak melakukan dosa baik besar maupun kecil. طب ماذا سيقولون بعد النبوة؟ Setelah mereka diangkat menjadi nabi. ماذا سيقولون في كلمة وزراك؟ Lalu apa maksud daripada kata wizrak, dosa kamu? أولا هذه الكلمة لا تضر النبوة لأن الأنبياء بنبوتهم تابوا من فعل الذنب. Kata dosa ini tidak akan membuat para nabi itu, membuat nabi menjadi يعني بعد النبوة تاب كل نبي من فعل الذنب الأول والتوبة تأتي بالمغفرة. ya. Kata dosa ini tidak akan mencederai nabi. Kenapa? Karena nabi itu mereka begitu melakukan dosa kecil, maka mereka langsung bertaubat, langsung minta ampun kepada Allah Ta'ala. Terjemah ليس أفهم أنا سأترجم هناك 3 أقوال. ما شاء الله. Baik. أستاذ حارس أدا خواطر كرنا من دينار وزرك سلا دوسة dan mushaf di Indonesia tidak berkata ini ada dosa. Ya saya berkata, saya menjelas ada berbeda di antara ulama Asy'ari dan ulama lain, dan di dalam ulama Asy'ari ada beda aidan di dalam. Ya ada 3 qaul. Baik, ada 3 pendapat. Ulama yaqulun karena di awal surat Al-Fath inna fatahna laka fathan مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا دوسة هم كتهو دوسة. Ya, karena di surat jadi saya bilang saya paham Ustaz Haris tuh agak khawatir karena disebut dosa, sementara di mushaf kita nggak ditulis dosa terjemahnya, tapi ditulis beban kan begitu. Tetapi ya begitulah, memang para ulama mengatakan demikian, dan di dalam surat Al-Fath sendiri disebutkan inna fatahna, sesungguhnya telah kami bukakan kepada kamu pintu kemenangan yang senyata-nyatanya, liyaghfira laka, supaya Allah mengampuni kamu
kata Allah di Al-Quran surah Al-Fatihah, supaya Allah mengampuni kamu, baik itu dosa kamu yang lampau maupun dosa yang akan datang. Berarti ada dosanya begitu. فجاءت في سورة الفتح أيضا. Maka itu datang juga di surat Al-Fatah. والأصل أننا نفسر الكلمة بما جاءت في اللغة. Dan kita ini sedang menafsirkan Al-Quran ya sebagaimana bahasa bahasa Arab mengatakannya, mengartikannya. طيب. قالوا ربما العلماء الآخرون. Baik. Para ulama yang lain mengatakan, قالوا أصلا الذنب لا يؤثر لأن هناك توبة. Asal daripada dosa itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa karena sebenarnya asalnya adalah taubat. الأمر الثاني, pendapat yang kedua, إذا أذنب النبي فإنه يذنب في أشياء لا دخل لها بالوحي. Jikapun هذا النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي؟ هذا كلام عام على الأنبياء. Yang kedua, bahwasanya makna dosa di sini yang dilakukan oleh seorang nabi, ya, maka itu dosanya atau kesalahannya di situ tidak mempengaruhi apa-apa terhadap wahyu. ليس هناك مشكلة. Maka tidak ada masalah di sana. العلماء الرأي الثاني ليس هذا ذنب. Maka ulama yang kedua ini mengatakan bahwa wizrak di sini artinya bukan dosa. إنما معناه تحمل الدعوة وثقلها. Tetapi mereka menafsirkan wizrak di sini adalah beban yang mereka tanggung di dalam melakukan dakwah. هذا الذي اختيره هنا. Itulah tafsir yang dipilih di Indonesia ini. Itu di akhir. هذا القول أضعف من القول الأول عند جمهور المفسرين. Tetapi ini pendapat yang lemah sebenarnya daripada pendapat yang pertama tadi yang memang mengartikannya dosa. جمهور المفسرين على المعنى الأول. Jumhur, mayoritas mufassir mengartikan wizrak di situ ya arti dosa, yang pendapat yang pertama. لكن هذا المعنى جيد أيضا. Tetapi makna pendapat yang kedua ini pun bagus juga, baik. لماذا؟ Kenapa? لأنه يطهر الأنبياء من أي ذنب. Karena itu artinya Allah mensucikan ya para anbiya, para nabi dari segala dosa. ولكنني أختار القول الأول تبعا لجمهور المفسرين. Tetapi saya lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang diikuti oleh jumhur, mayoritas mufassir. على القول الثاني بأن الوزر هو تحمل أعباء الدعوة. Adapun pendapat yang kedua bahwasannya wizrak, dosa di situ artinya bukan dosa tetapi adalah beban ketika dakwah. ما معنى ووضعنا؟ Maka apa makna wawadana dan kami telah menurunkan? أعناك على تحمل الدعوة في سبيل الله. Yaitu kami menolong, kami membantu kamu di dalam menopang beban dakwah. هناك معنى ثالث. Kemudian di sana ada makna yang ketiga. لكلمة وزرك. Ada makna ketiga untuk kata wizrak tadi. الوزر هو التحير قبل وجود الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين عبادا للأصنام، لكن هذا خطأ. لكن هو يتحير أين أصل إلى الحق. Ya, wizr artinya juga kebingungan, ya, bingung artinya. Jadi bagaimana dulu ya Rasul melihat berbagai penyembahan kepada berhala, maka Rasul bingung, mana ini yang menyampaikan kepada kebenaran. فوضعنا عنك وزرك يعني أذهبنا عنك حيرتك بإتيانك النبوة. Maka tafsir daripada wawadana عنك وزرك, kami hilangkan daripada kamu kebingungan itu dengan cara kami mendatangkan kepada kamu wahyu, kami angkat kamu menjadi nabi. الآن ya, kemudian sekarang انظروا إلى الآية الأولى. Lihatlah kepada ayat yang pertama. ألم نشرح لك، والثانية عنك، والرابعة لك. Lihat di ayat pertama ada laka, untuk kamu. Lalu di ayat yang kedua ada angka, daripada kamu. Lalu ayat yang keempat juga warafa'na laka, untuk kamu. لماذا جاءت عنك مباشرة ووضعنا عنك ولم تأتي ووضعنا وزرك؟
Kenapa datang ayatnya wa wada'na angka langsung? Kenapa tidak wa wada'na wizraka angka? Nah, begitu. هذه السورة تعجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتشوق إلى معرفته، ما يريد معرفته القرآن يعطيه هذه المعرفة سريعا ليدخل السرور إلى قلبه. أنت ليس عليك ذنب، أنت وضعنا عنك أحمالك. لماذا جاءت كلمة عنك قبل وزرك؟ Kenapa datang kata angka setelah wizrak? Allah yurid an yudkhil as-sa'adata sari'an fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memasukkan kegembiraan yang cepat, ya, kebahagiaan yang segera ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ana uridu an aqula shay'an. Tapi saya di sini ingin mengatakan sesuatu. ربما الآن بعض الناس يسمع كلمة وزر الأنبياء وزر الأنبياء. Mungkin sebagian orang mendengar kata dosa Nabi, dosa Nabi, dosa Nabi begitu ya. هذا الشيخ كذا كيف يقول هذا الكلام؟ Bagaimana tuh Syekh? Syekh itu kok ngomong Nabi itu dosa? هذا يخالف آراء المفسرين هنا في المصاحف. Itu berbeda dengan yang ditulis para ahli tafsir yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an kita. أنا ذكرت لك أقوال المفسرين. Saya tadi sudah menyebutkan kepada kamu 3 pendapat mufassir. افتح تفسير ابن كثير ستجد هذا الكلام. Kamu bukanlah kitab tafsir Ibnu Tafsir, kamu Ibnu akan Katsir. Ya, Ibnu Katsir, kamu akan mendapatkan kalam ini. تفسير الطبري ستجد هذا الكلام. Kamu buka tafsir Tobari, juga akan menemukan kalam ini. تفاسير الأشاعرة ستجد هذا الكلام. Tafsir-tafsir para ulama Asy'ariyah, kamu juga akan menemukan kalam ini. الماترودية ستجد عندهم بعض هذا الكلام. Begitu juga tafsir ulama Maturidiyah, kamu juga akan menemukan kalam ini. لذلك أنا أفسر لك بقول جمهور المفسرين. Oleh karena itu saya ini sedang menafsir kepada kamu dengan qaul jumhur, pendapat ulama-ulama yang mayoritas. المصحف الإندونيسي هنا في تفسيره ممتاز ليس فيه مشكلة. Tafsir yang ada di depan kita, tafsir Indonesia, di sini adalah tafsir yang mumtaz, tafsir yang sempurna. لكنه أخذ القول الثاني. Tetapi ini mengambil pendapat yang kedua. تبعا لبعض علماء الأشاعرة، بعض علماء الأشاعرة. Karena mengikut tafsiran sebahagian ulama Asy'ariyah. وليس كل العلماء الأشاعرة. Tetapi itu bukan tafsir seluruh ulama Asy'ariyah. فلا تخف. Maka kamu jangan takut. نحن لا نفسر بالأقوال الغريبة. Kita tidak menafsirkan dengan pendapat yang aneh. نحن بفضل الله تعالى نتبع قواعد الترجيح عند المفسرين. Kita mengikut kaidah-kaidah para mufassirin, di mana mereka memilih pendapat-pendapat yang rajih, pendapat-pendapat yang kuat. ونحن ننظر عند علماء التفسير ربما كلهم ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا. Dan kita harus melihat semua tafsir pendapat para ulama, yang ini mengatakan apa, ini mengatakan apa, ini mengatakan. فليس هناك مشكلة. Maka tidak ada masalah di sana. ولا تستمع لبعضهم. Maka janganlah kamu mendengarkan kepada sebahagian الذي يقول yang mengatakan, من قال الأنبياء يعصون مخطئ. barang siapa yang mengatakan para nabi bisa melakukan dosa, maka itu salah. لا، هؤلاء علماء كبار. Itu ulama besar الذين قالوا بهذا يعني. yang mengatakan itu. المهم Yang penting أن نفهم kita memahami أن هناك خلافا بين العلماء. bahwasanya di sini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. لكن المهم Tetapi lagi yang paling penting lagi, أن يكون رأس المسلم كبيرا. ya, kepala kita ini harus kita jadikan lapang, besar. إذا سمعت خلافا Kalau kamu ada mendengar yang berbeda, yang mendengar perbedaan, احترم العلماء. maka hormatilah para ulama. لا تقل Janganlah kamu mengatakan هؤلاء العلماء الذين يقولون الأنبياء يعصون لا يحبون الأنبياء ولا يعظمون الأنبياء. itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya para nabi itu bisa berdosa, melakukan dosa. Itu berarti mereka tidak mencintai nabi, mereka tidak menghormati nabi. لا، هؤلاء يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak, mereka itu adalah ulama-ulama yang
menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الكلام الذي قلته لكم في الأول Ini kalam yang aku katakan kepada kamu di awal. هذا كلام الحسن البصري. Ini adalah kalam Hasan Al-Basri. يقول الأنبياء يعصون في الجاهلية لا بأس. Para nabi, ya, mereka melakukan dosa قبل أن يكونوا أنبياء. sebelum mereka menjadi nabi, tidak mengapa. والحسن البصري تربى في بيوت الصحابة. Dan Hasan Al-Basri itu ditarbiyah di rumah yang apa? في بيوت الصحابة. Di rumah para sahabat. وقابل بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Hasan Al-Basri itu berjumpa dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الصحابة عنهم لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. Dan kalau mereka mengatakan, ya, para sahabat berkata, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kamu, wahai Hasan Al-Basri, يحبك. maka Rasulullah akan mencintai kamu. إذن هذا الكلام كلام علماء كبار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kalam ini adalah kalam ulama-ulama besar yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومنهم صحابة. Dan منهم di صحابة. antara mereka adalah para sahabat. لكن أين المشكلة؟ Tetapi di mana masalahnya? حينما نسمع قولا واحدا. Ketika kita mendengarkan pendapat hanya satu pendapat saja. كأنه يقول Seolah-olah dia mengatakan, قولي صحيح لا يحتمل الخطأ. pendapatku benar, tidak mungkin salah. وقول غير خطأ لا يحتمل الصواب. Pendapat selainku salah, tidak mungkin benar. لابد أن نحترم الخلاف بين العلماء. Kita harus menghormati perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. هم يحبون الله ورسوله. Mereka mencintai Allah dan Rasul, لكنهم يتبعون الوحي في التفسير. tetapi mereka mengikuti wahyu di dalam menafsirkan. ولذلك جاء هذا القول هو الأول. Oleh karena itu datanglah ini tafsir yang pertama tadi. ثم جاء القول الثاني. Lalu datang tafsir pendapat yang kedua. بمعنى تحمل الدعوة والرسالة هذا. Dengan makna beban dakwah dan beban risalah. ثم جاء المعنى الثالث. Lalu datang makna yang ketiga. بالمعنى التحير. Dengan makna bingung, أين kebingungan. الحق؟ Yang mana ini yang kebenaran? لأنه كان يرى المشركين في عبادة الأوثان. Karena Rasul melihat orang-orang musyrikin dahulu menyembah berhala-berhala. لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف يصل إلى الله. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana ini ya menghubungkannya kepada Allah. ولذلك جاء في آخر سورة الشورى. Oleh karena itu datang di akhir surat Asy-Syura. لابد أن ننظر لهذه الآية الكريمة. Maka kita harus melihat akhir surat yang mulia ini. آيات لما بلودوا دي سورة الشورى. لما بلودوا هلمان إمباترستوس دي لبن بلو سمبلان. إمباتراتوس دي لبن بلو سمبلان. آيات لما بلودوا. الله سبحانه وتعالى بالفرمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اقرأ التفسير. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. انظروا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل النبوة أنت لا تعرف القرآن ولا تعرف ما معنى الإيمان. Sebelumnya engkau Muhammad tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran, ya, dan apakah iman itu. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لا يعرف. بعد النبوة علمه الله تعالى الصواب والصحيح. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menjadi nabi memang beliau tidak tahu wahyu, tidak tahu Al-Quran. الإيمان الكامل كيف؟ Tidak tahu iman yang sempurna itu bagaimana. هذا كلام القرآن. Ini Al-Quran yang mengatakan. في الآية 52 في سورة الشورى. Di ayat 52 di surat Asy-Syura. إذا لابد. Jadi haruslah kita أن نعلم mengetahui أن المفسرين الكبار
bahwasanya para mufassir besar يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه mereka menghormati Nabi, mengikuti Nabi, mencintai Nabi, لكنهم tetapi mereka يفسرون القرآن أيضا بالقرآن. menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. جاءت الآية الثالثة الذي أنقض ظهرك. Lalu datang ayat yang ketiga, alladzi أنقض ظهرك. anqadha dhahrak. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا رسولنا نحن نحبك ولذلك أذهبنا عليك ما يتعبك. Ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mencintai kamu, oleh karena itu kami menghilangkan apa yang membebani kamu, apa yang أنقض ظهرك يعني أثقله. apa yang memberatkan kamu. وسمعنا لظهرك ألما وصوتا من شدة هذا الحمل. Dan kami mendengar bahwasanya maknanya adalah ada suara. صوتك كان شيء إذا حملت شيئا ثقيلا تسمع صوتا في الظهر طقطقان. Rasulullah itu jika mendapat sesuatu yang berat, wahyu, يعني ثقل الشيء يتعب الجسد. jika ada sesuatu yang berat di punggung beliau, لكن الله أذهب هذا جميعا. ya, maka Allah menghilangkan semua beban ini. ورفعنا لك ذكرك. Lalu warafa'na laka لكن قبل dzikra. هذه الآية معاف آية 3 Ayat 3, الذي أنقض ظهرك. ya, yang membebani punggung kamu. إذا كانت صغائر لماذا يقول القرآن الذي أتعبتك وأثقلتك؟ Jika maknanya adalah dosa besar, dosa kecil, maka kenapa Al-Quran mengatakannya الذي أنقض ظهرك أتعبتك. ya sesuatu yang memberatkan, menyapitkan punggung kamu. أتعبت الأنبياء لأنهم مطهرون أكثر منا. Ya, para nabi itu sudah merasa capek, sudah merasa berat dia, ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang jauh lebih suci daripada kita. فإذا فعلوا شيئا صغيرا يظنونه عظيما لأن الله عظيم. Jika mereka melakukan suatu dosa kecil saja, mereka sudah menganggap itu sebuah dosa yang besar, maka itu memberatkan mereka. ربما لا يفعلون المعصية مثلا. Dan mungkin saja mereka tidak melakukan maksiat misalkan, لكن هناك الأحسن وهناك حسن. tetapi ini ada yang baik, di sini ada yang lebih baik. أو لا هذا الأحسن. Ya, di sini ada yang baik, di sini ada yang lebih baik. Paling baik. Paling. هذا اللي بيه بايك. Nah, a'la ini ya. هذا أعلى. Ya. Di sini ada yang baik, ada yang paling baik. فهو اختار الحسن وليس الأحسن. Maka Nabi SAW memilih yang paling baik ketimbang yang lebih baik. يعني اختار الأقل. Tetapi pada saat itu ممكن بعض الأنبياء seorang nabi itu dia memilih yang lebih baiknya, tidak yang memilih yang paling baik. فهنا Maka di sini يظنون أنهم أخطأوا. itu seorang nabi sudah menyangka, sudah mengira bahwa dirinya melakukan dosa, dirinya melakukan kesalahan. هناك الأفضل وهناك فضيلة. Di sini ada yang paling afdol, di sini yang fadilah, yang ya afdol juga, tapi yang paling afdol yang ini. فالنبي يلوم نفسه. Maka Nabi menyesali dirinya. لماذا أنا فعلت الفضيلة ولم أفعل الأفضل؟ Kenapa aku mengambil yang afdol, tidak mengambil yang paling afdol? Begitu. ثم جاءت الآية الرابعة. Lalu datang di ayat yang keempat. لكن لا بأس نأخذها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. Tapi tidak apa-apa, kita melanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. في المرة القادمة إن شاء الله. Di pertemuan berikutnya, Pak. لأن الوقت يعني خلاص الشروق جاء. Karena waktu Masya Allah sangat sempit ya, dan syuruk juga sudah datang. لكن لا تنسى. Tetapi kamu jangan lupa, نحن نحب الأنبياء. kita semua mencintai para nabi. ونحترمهم. Kita menghormati mereka. ونتبعهم. Kita mengikuti mereka. ونعرف قدرهم. Dan kita mengetahui derajat mereka. لكن الذي يقول هذا الكلام لست أنا. Tetapi yang mengatakan kalam tafsir ini tadi bukan saya. هذا تفسير العلماء الكبار من المفسرين. Ini adalah tafsir para ulama-ulama besar daripada para ahli tafsir. وأنا قرأت لكم اليوم من كتابي. Dan pada hari ini aku membacakan kepada kamu daripada kitabku. لماذا اليوم؟
Kenapa pada hari ini? حتى تعلموا أن هذه الأقوال مكتوبة عن العلماء ليس من عندي. Supaya kita tahu bahwasanya pendapat-pendapat ini ada di para ulama, bukan dari diriku. ربما لو قلت هذا الكلام من رأسي تقول الشيخ يخطئ. Ya, kalau mungkin saja aku mengatakan suatu itu adalah pendapatku, itu adalah dari kepalaku, sehingga kamu boleh mengatakan saya salah. لا هذا هو كلام العلماء. Tidak, ini datangnya dari para ulama. اذهب إلى تفسير ابن كثير ستجد هذا. Silahkan silahkan cek kepada kitab-kitab tafsir, maka ini tertulis di sana. ابن كثير ابن الطبري كثير. الجلالين Tobari, Jalalain, والكتب المختلفة. dan kutub-kutub lainnya. لكن المهم Tetapi yang penting أن adalah نحترم الخلاف. kita menghormati perbedaan pendapat itu. ولا نقول فلان لا يحب الله لا يحب رسوله كيف يقول عنه هكذا. Ya, kita tidak mengatakan ini fulan ini si fulan mencintai Allah, ini si fulan tidak mencintai Rasulullah SAW. ini si fulan tidak mencintai Rasul, ini si fulan tidak menghormati Rasul. الذي لا يحب رسول الله ليس مسلما. Yang tidak menghormati Rasul bukan orang Muslim. لا تقل هذا. Jangan kamu katakan itu. الله أعلم وصلى الله على محمد وسلم. جزاكم الله خير. Ya, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum.